feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ini kita akan masuk chapter 6 chapter 6 dia ada 3 bahagian. Yang pertama break-even analysis, yang kedua operating leverage and financial leverage, and then yang ketiga kita ada point of indifference. So untuk point of indifference tu hari tu kita dah cover, ada video khas untuk point of indifference, so hopefully semua dah go through lah. So untuk video kali ni kita nak cover yang dua tu lah, break-even analysis dengan operating leverage and financial leverage. So sebenarnya benda ni agak senang lah, tak ada masalah sangat saya rasa. Okay, first untuk break-even dulu break-even analysis dulu. So ada tiga item yang kita kena pasti sebelum kita nak jawab soalan. Yang pertama adalah fixed operating cost. Okay, fixed operating cost adalah kos yang mana dia tak berubah, kos yang dia tak berubah. And then variable cost adalah kos yang berubah. Okey, berubah tu macam mana kita nak kena pasti? Dia sebenarnya berubah mengikut kuantiti. Alright. Dia kuantiti kita produce produk syarikat kita. Contohnya lagi banyak kita produce produk, lagi tinggi cost dia. Itu adalah variable cost. Tapi untuk fixed cost ataupun fixed operating cost ni, banyak mana kita produce produk kita, cost dia tetap sama. Right. So senang je nak identify between fixed cost dengan variable cost. Dia bergantung kepada kuantiti. Kalau kuantiti banyak ni, variable cost akan meningkat. Kalau fixed cost dia tetap tak berubah. Okay, so dia berkait dia berkait dengan kuantiti. Okay, so first before we calculate break even, so break even sebenarnya kita identify break even ni melalui rumus EBIT, right? EBIT ni kita tahulah earning before interest tax, yang mana EBIT ni sebenarnya adalah total revenue tolak dengan total cost. Alright, mana arrow? Okay, this one total revenue minus total cost. So total revenue ni sebenarnya adalah quantity darab dengan price, ataupun price darab quantity, sama je lah. Okay, quantity yang kita produce darab dengan price per unit, so dapatlah total revenue ataupun sales. Right. Okay, manakala untuk total cost ni kita pecah dua. Yang pertama adalah variable cost, and then yang kedua adalah fixed cost. Okay, untuk variable cost, dia quantity darab dengan variable cost per unit. Q darab dengan V. And then fixed cost ni tetap fixed cost lah dia, sebab dia tak bergantung kepada quantity. Dia kekal bukan F kali C bukan dia fixed cost. Okay, so kalau kita bukakan Q ni, so Q ni dia akan jadi Q times dengan P minus V minus fixed cost, which is untuk calculate EBIT lah. Okay, so yang ni tak ada apa, saya rasa tak ada masalah sangat. Okay, untuk calculate break even, apa maksud break even? Break even ni sebenarnya adalah yang mana point yang mana kita tak untung and then tidak rugi, yang mana keuntungan kita equal to kosong dan bukan negatif nilai dia. Okay, so kita assume if EBIT equal to 0, thus 0 equal to Q sama macam ni lah kan, sama macam ni. And then BE units ni, Q ni kita bawa pergi kat depan, so equal to BE units FC divided by P minus V. Okay, so ini rumus dia. Rumus ni derive daripada yang ni Okay, so rumus ni very simple, tak ada masalah. Fixed cost bahagi dengan price per unit minus variable cost per unit. Okay, manakala untuk yang ni in term of quantity maknanya berapa quantity kita kena produce untuk dapatkan keuntungan equal to 0. For example, kita calculate keluar 20,000, maknanya 20,000 unit produk kita kena keluarkan untuk dapatkan profit equal to kosong. Maknanya kalau nak untung kena produce lebih lagi lah, more than 20,000 lah. Okay, and then yang tu dalam bentuk unit BE units kan. And then kita ada satu lagi, break even in sales, maknanya dalam bentuk ringgit. Okay, jawapan yang kita dapat tadi, for example 20,000 tadi, just multiply Q yang kita dapat tadi dengan price per unit. Nak convert into ringgit, kalilah price kan.
Okay, tak apa, kita akan tengok. Ataupun kalau BE sales ni you tak nak guna cara saya tu rasanya lebih senang. Bila kita kira BE units, automatic kita boleh kira BE sales kan. Tapi BE sales ni dia ada rumus khas, iaitu yang ni pun derive daripada EBIT tadi lah. FC divided by 1 minus V over P. Okay, so nak hafal rumus ni pun boleh, nak pakai cara saya boleh kira BE unit and then dapat jawapan kali dengan price per unit, dapat BE sales. So jawapan dia akan sama. Okay, ni example Marisa Manufacturing sells its only product at RM1 per unit. Maknanya RM1 ni apa? Price per unit ataupun P. Okay, and then variable cost 60 sen, which is V. And then fixed cost adalah 20,000. Fixed cost ni nilai dia memang besar, tak ada nilai kecil, dia memang nilai besar. Sebab fixed cost ni secara umum, bukannya per unit. Okay, so 20,000. Okay, so untuk calculate BE units, okay, masukkan maklumat ni dalam kita punya function. 20,000 bahagi dengan price RM1 tolak dengan variable cost per unit 60 sen. Okay, so bila kita guna financial calculator, kita guna calculator biasa, scientific calculator, kita akan dapat 50,000 units. Maknanya kita kena produce lebih daripada 50,000 units untuk dapatkan keuntungan. Kalau kita produce 50,000 unit je, maknanya kita tak untung, kita tak rugi. Okay, profit equal to kosong, EBIT equal to kosong. Okay, manakala untuk calculate BE sales, ambil je jawapan tadi 50,000 kali dengan price dia RM1 kan. So salesnya sebanyak 50,000. Maknanya kalau kita dapatkan sales sebanyak RM50,000, kita dapat EBIT equal to kosong. Ataupun nak pakai rumus tadi, FC divided by 1 minus V over P tadi kan. So 20,000 bahagi dengan 1 tolak 60 sen bahagi RM1. So jawapan dia sama, RM50,000 sama. Okay, hopefully tak ada masalah lah kot. Just identify je. Yang paling penting kena identify yang mana P, yang mana V, yang mana FC kan. Okay, katakanlah company ni plan nak dapat untung sebanyak 20,000 ataupun nak dapatkan EBIT equal to 20,000. So how many product must they sell and how much sales they must get in order to get 20,000 of EBIT. Okay, so kalau dia nak dapat untung 20,000, berapa unit dia perlu jual? Kita manipulate rumus tadi. Untuk BE units kan, tadi rumus dia FC divided P minus V kan. So dekat FC tu kita just tambah profit yang kita nak, which is 20,000 ni. Okay, and then divided by P minus V. So bila kita plug in FC, berapa tadi FC? 20,000 tambah dengan 20,000 profit yang kita nak, divided by price RM1 tolak dengan variable cost per unit 60 sen. So kalau kita calculate, kita dapat 100,000 units. Maknanya kita kena produce 100,000 unit produk untuk dapat keuntungan sebanyak RM20,000. Okay, how about BE sales? Untuk BE sales sama juga, FC tu tambah dengan profit berapa yang kita nak and then divided by 1 minus V over P. So 20,000 plus 20,000 divided by 1 minus 60 sen divided by RM1. So kita dapat juga RM100,000. So kalau jawapan yang ni pun, kita ambil jawapan yang ni 100,000 kali dengan price per unit RM1, so dapat jawapan yang sama juga, RM100,000. Okay, so depends on you lah nak pakai cara yang mana. Okay, this is profit planning. Kita target kita profit berapa kan. Okay, next is cash break even. Yang ni pun sama juga. Kalau cash break even, kita kena tolak, kita kena buang unsur-unsur ataupun item-item yang mana tidak melibatkan pergerakan cash ataupun non-cash expenses. For example, in this case, yang paling penting adalah depreciation. Itu pun saya dah bagi tahu, depreciation ni sebenarnya adalah non-cash expenses. Tiada pergerakan duit pun. Okay, so kita guna contoh yang sama. Consider the company has RM4,000 of depreciation. So BE units, rumus dia adalah FC tolak dengan depreciation. Tadi tambahkan kalau profit planning. This one is minus depreciation divided by P minus V. So 20,000 minus 4,000 divided by price RM1 tolak variable cost per unit 60 sen. So kita dapat 40,000 unit. Right, this one kita consider non-cash expenses. Same goes to BE sales, which is fixed cost minus depreciation divided by 1 minus V over P. So 20,000 minus 4,000
divided by 1 minus 60 sen over 1 ringgit. So you dapat 40,000 ringgit. So kalau you guna yang cara saya pun 40,000 kali dengan RM1 pun dapat juga 40,000. Okay, depends on you. Okay, so very easy very easy, no problem at all. Okay, last one under break even adalah break even margin. This one also easy, which is break even margin ni kita nak tengok sejauh mana kita dengan break even. Kita nak ukur sejauh mana kita dengan break even dalam bentuk percentage. So rumusnya adalah break even margin equal to sales yang kita dapat sekarang lah, sales berapa sekarang, tolak dengan BE sales, break even sales berapa, and then divided by sales. Sales ni sales yang sama lah, sales yang ni dengan sales yang ni adalah yang sama, and then in order to get percentage you need to times 100. Okay, consider the sales for the company is 80,000. Contoh yang sama. So 80,000 tolak dengan BE sales yang kita kira awal tadi 50,000, and then divided by 80,000, maknanya kalau BEM kita ataupun break even margin kita sejauh mana kita daripada kita punya break even, kita sejauh 37.5%. Kalau dapat BEM negatif, maknanya apa? Maknanya kita punya sales adalah below daripada kita punya BE sales. Kalau positif, maknanya kita punya sales adalah above kita punya BE sales. Okay, so itu saja, senang sahaja untuk break even. So kena hafal yang profit planning dengan cash break even tu senang je, sama ada you tambah dekat fixed cost ataupun tolak ni kat fixed cost, and then break even margin rumus dia this one. So hafal lah. Okay, so this one is example from past year. Okay, so kita tengok a local livestock producer utilize compost waste to develop an organic fertilizer product. The fertilizer is prepared to retail sale in 50 pound bags. Okay, so this one kita kena consider ni 50 maknanya dia jual produk tu dalam bentuk gandaan 50. Gandaan 50 maknanya 50, 100, 150, 200. So dia jual dalam gandaan 50. Okey, saya rasa saya salah kira lah. Tak apa, kita betulkan sama-sama. Okey, so dia bagi price per unit RM5. This one RM5 ni adalah P. Variable cost per unit RM2.8 adalah kita punya variable cost per unit, which is V, and then fixed cost FC RM60,000. Okay, based on the above information, calculate the following. Okay, so first question is the break even point in units and sales. Okay, so this one is quite easy, cuma saya rasa saya dah salah kira. Okay, so okay, so BE units masuk je FC, which is 60,000 divided by kita punya P, which is RM5, tolak dengan V, which is RM2.80. So jawapan kita dapat 27,273. Tak apa, kita betulkan, dia salah. Jawapan ni betul sebenarnya, cuma dia nak dalam gandaan 50, ataupun ya, dia akan jadi 273,000 sebab kita kena bundarkan ke 50 ke atas. Okay, so dia akan jadi 273,000. Alright, so okay, so this one pun kena tukar lah. So BE sales kita pun kena tukar 27,300 kali dengan 5. 27,300 kali dengan 5, so kita dapat 136,500. Okay, tak ada masalah. Okay, so this one. Okay, so first BE units, kita dapat jawab, saya ulang balik kita kira, masukkan FC, P dengan V, so kita dapat 27,273 melalui kita punya calculator, tapi dia cakap kena jual dalam gandaan 50. So maknanya 272,73 akan jadi 27,300 units. Right. Okay, so 27,300 unit kali dengan price per unit, which is 5. Okay, P 5. Okay, dapat 136,500. Yang ni kita punya BE sales. Sebab dia minta dua-dua kan, BE units dengan BE sales. Okay, yang kedua, soalan yang kedua dia minta apa? Okay, what would the firm profit or loss if the firm total production and sale is 25,000 units per annum? Berapakah keuntungan ataupun kerugian
jika sales dia sebanyak 25,000 in term of units. Okay, so apa kita perlu buat? Kita pakai rumus yang awal-awal tadi, which is EBIT equal to price darab quantity tolak dengan quantity darab variable cost per unit minus dengan fixed cost. Okay, so 5 price darab dengan quantity 25,000, so dia bagi quantity tadi kan 25,000 tolak dengan 25,000 kali dengan RM2.80 variable cost per unit tolak dengan fixed cost 60,000. So kita kira dapat EBIT equal to negative 5,000. Rugi kan. So kat sini sebelum kita jawab ni pun kita sebenarnya dah tahu sama ada kita untung ataupun rugi. For example kat sini kan, BE units dia 27,300 sedangkan kita punya quantity jual 25,000, which is lower than this figure. So obviously kita akan rugi sebab kita jual lebih produk yang kita jual lebih rendah daripada BE units. So obviously kita akan rugi. Daripada awal lagi kita tahu dah kita akan rugi. Okay, so this one rugilah, obviously lah rugi sebanyak RM5,000. Kita proof lah buat calculation. So dia nak berapa nilai kerugian, so memang kena kira lah. Okay, very easy. Free mark ni, dia soalan lah macam free mark tapi 5 markah je sikit. Okay, kita nak masuk bahagian yang kedua untuk chapter 6, which is operating leverage and financial leverage. Okay, so this one saya nak cut short lah, tak nak cerita panjang-panjang. Okay, ini adalah example soalan daripada past year, and then untuk bahagian ni dia saya tengok pun dah 2 tahun tak keluar dalam final exam, tapi tak apalah, kita akan cover jugalah. Okay, so untuk operating leverage and financial leverage ni sebenarnya kita nak kira dia punya multiplier effect. Alright, multiplier effect. So kita ada 2 multiplier effect yang kita perlu tahu. Sebenarnya 3, tapi daripada 2 tu kita combine jadi tambah 1 lagi lah, jadi 3. Okay, yang pertama adalah DOL ataupun yang ni degree of operating leverage, ataupun kita shortkan dia sebagai DOL. Okay, DOL ni sebenarnya kita nak tengok kesan sales kepada EBIT. This one EBIT, earning before interest tax. Kesan sales kepada EBIT. For example, sales naik sebanyak ni, kesan dia kepada EBIT berapa? So dia ada multiplier punya figure tu kan. Dia linear punya effect. And then yang second one is DFL, degree of financial leverage. So this one kita nak tengok multiplier effect of EBIT towards kita punya earnings. Alright, so EBIT towards kita punya earnings. So tadi sales hingga EBIT, sekarang EBIT hingga net profit lah. Alright, and then yang last kali adalah combine leverage. So combine ni kita combine 2 ni, DOL dengan DFL. Yang ni kita nak tengok multiplier effect of direct daripada atas sampai bawah, kesan sales kepada net income. Right, kesan sales kepada net income terus. Okay, so combine 2 ni akan dapat yang ni lah, degree of combine leverage. So soalan A ni saya tak nak cover sebab tadi kita dah bincang berkenaan dengan break even. Okay, okay, soalan yang pertama DOL, dia suruh kita calculate DOL. So this is the company's punya income statement lah. Nama company ni Kejora, Kejora company. So first dia suruh kita calculate DOL, which is kesan sales kepada EBIT. So macam mana kita nak kira? Okay, so untuk rumus DOL, rumusnya adalah sales tolak dengan variable cost divided by sales tolak variable cost tolak fixed cost. As simple as that. Okay, so sales kita tadi, kalau kita tengok dalam soalan, sales kita 60 million. So saya shortkan dia 60 million tolak dengan variable cost, which is 48 million. Dari mana dapatnya 48 million ni? Okay, so soalan ni sebenarnya you kena baca habis. Lupa pula nak baca habis. From the above information, assume cost of goods sold. Ni cost of goods sold and selling expenses, which is this one, selling expenses, are variable operating costs. So these two things, which is cost of goods sold and selling expenses, we considered them as variable cost. So variable cost is 42 million plus dengan 6 million, so which is
48 million lah for variable cost. So kita masuk 48 million. Okay, and then divided by sales, 60 million minus variable cost, which is we already calculate before, 48 million, and then minus feed cost. Okay, so untuk feed cost, dia pun ada mention juga kat sini, G&A ataupun General and Administrative Expenses and Depreciation are feed cost. So dua ni adalah feed cost, G&A dengan depreciation. So G&A mana G&A? General and Administrative 4 million, and then depreciation is 2 million. So we add up these two item, we got 6 million. Okay, so 6 million kita masuk sebagai feed cost. Okay, so we need to calculate lah DOL, which is 60 million minus 48 million. So obviously we got 12 million here, and then divided by 60 million minus 48 million minus 6 million, 12 tolak 6. So kita dapat 6 million kat sini. So 12 bahagi 6, kita dapat 2 jawapan dia. Alright, 2 tu jangan tulis 2 je, kena tulis times. Alright, sebab dia multiplier punya effect. Okay, next is second question is DFL. Alright, second question is DFL. Okay, so rumus untuk DFL adalah sales tolak variable cost tolak fixed cost divided by sales tolak variable cost tolak fixed cost tolak interest. I ni adalah interest. Okay, so DFL should be easy because you already calculate variable cost and fixed cost before, right? So sales 60 million minus 48 million variable cost, and then minus another fixed cost divided, alamak tertinggal divided kat sini, kena ada divided. Okay, sorry, ada kesilapan. Okay, so 60 million minus 48 million minus 6 million divided by 60 million minus 48 million minus 6 million minus interest, which is 2 million. If we look into our income statement, so we'll see here interest expense is 2 million ringgit. So we plug in 2 million into our function. Okay, so this one is 2 million. Okay, so 60 minus 48 minus 6, so we got 6 million here, and then divided by 60 million minus 48 minus 6 minus 2, so we got 4. So 6 divided by 4, we got 1.5 times. So this one is DFL, kesan EBIT kepada net income. Okay, and then last kali the question asks us for combined leverage, which is 2 marks only. Very easy. Okay, so how to calculate the combined leverage, ataupun nama lain dia degree of total leverage. Kadang-kadang soalan dia tukar-tukar, degree of total leverage ataupun degree of combined leverage. So sama lah. So rumusnya adalah very easy, which is DOL times dengan DFL. So jawapan ni yang kita dapat yang ni kali dengan jawapan yang ni kita dapat. So very easy, DTL equal to 2 times 1.5, which is 3. Jawapan dia 3 times. Okay, so itu untuk bahagian financial leverage, untuk bahagian operating leverage dengan financial leverage degree. So kalau ada 3, DOL, DFL, and then DTL or DCL. So rumus dia quite easy, nak hafal pun took 5 minutes, took 2 minutes only to hafal, saya rasa no problem at all. Okay, so that's all for chapter 6. So hopefully you review everything chapter 6, and then don't forget to review point of indifference. We got another video for it, right? Okay, so that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.